अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामी अंबिया इकराम और औलिया इकराम से जुड़े मौजज़ात और सबक आमूज़ वाक़यात के सिलसिले में एक और वाक़या आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई आने वाली वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। नाज़रीन व सामीन, आज हम उस्मान बिन रज़ी ताला अन्हा के बारे में बताएंगे, जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कदर सहाबी और खलीफा सोयम थे। अमीरुल मोमिनीन ज़ुल्नूरैन हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी ताला अन्हा की विलादत मक्का में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के 6 साल बाद हुई। कबीला कुरैश के मशहूर ख़ानदान बनु उम्मिया से ताल्लुक़ था। सिलसिला नसब 5वीं पुश्त में अब्द मनाफ पर हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसब से जा मिलता था। मज़ीद ये कि उनकी नानी उम्मे हकीमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी जनाब अब्दुल्लाह की जुड़वा बहन थी। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी ताला अन्हु की ज़िंदगी ज़माना जहालियत में भी इंतहाई शरीफाना थी, जिसकी वजह से कबीला कुरैश में नीज़ तमाम शहर मक्का में इन्हें इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखा जाता था। उस दौर में जब हर कोई लहू लहाब का दिलदादा और शराब का अजहद रसिया था, तब हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी ताला अन्हु का दामन हमेशा लहू लहाब से पाक रहा और इनके लब जामे शराब से हमेशा नाआशना रहे। मक्का मुकरमा में दीन इस्लाम का सूरज तुलू होने से कबल ही हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी ताला अन्हा की हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी ताला अन्हा के साथ ख़ास दोस्ती और कुर्बत थी। दोनों में बहुत गहरे रवाबत थे। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी ताला अन्हा हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी ताला अन्हा और हज़रत ज़ैद बिन नन हारसा रज़ी ताला अन्हा के बाद हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी ताला अन्हा चौथे शख्स थे जिन्होंने दावत इस्लाम पर लब्बैक कहा था। तब उनकी उम्र 34 साल थी। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी ताला अन्हा साबिकीन अव्वलीन यानी कि भलाई में सभी लोगों पर सबकत ले जाने वालों में से थे, यानी वो अजीम तरीन अफराद जिन्होंने बिल्कुल इब्तदाई दौर में दीन इस्लाम कबूल किया कि जब मुसलमानों के लिए बहुत ही मजलूमियत और बेबसी का दौर था। यही वजह है कि इन हज़रात का बड़ा मुकाम और मर्तबा है। इनके लिए अजीम खुशखबरियाँ हैं और इन्हें कुरान करीम में अस्साबिकीन अव्वलीन के नाम से याद किया गया है। मज़ीद ये कि हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी ताला अन्हा अशरा मुबशरा यानी उन 10 खुशनसीब तरीन अफराद में से थे जिन्हें इस दुनिया की ज़िंदगी में ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत सुना दी थी। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी ताला अन्हु को मुतअद्दिद मौक़ों पर शहादत की खुशखबरी भी सुनाई थी और मज़लूमियत की खबर भी दी थी। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी ताला अन्हु को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई मक़रब और ख़ास तरीन साथी होने के अलावा मज़ीद ये शर्फ भी हासिल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ हज़रत रकिया बिन रज़ी ताला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी ताला अन्हा का निकाह अयाम जहालियत में अबू लहब के बेटों अतबा और अतीबा से हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से नाजिल शुदा हुक्म यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह के अजाब से डराएं की तामील के तौर पर, नाउज़ुबिल्लाह ए मोहम्मद तुम हलाक हो जाओ, क्या तुमने हमें इसलिए यहाँ बुलाया था? अबू लहब की इस बेहुदा गोई पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई रंजीदा और दिल गिरफ्तार हुए, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली और दिलजोई के लिए सूरह मसद नाजिल हुई। टूट जाएं अबू लहब के दोनों हाथ और वो खुद हलाक हो जाएं। इस पर अबू लहब मज़ीद मुतशल हो गए और उसने अपने दोनों बेटों अतबा और तीबा को हुक्म दिया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ हज़रत रकिया रज़ी ताला अन्हा व हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी ताला अन्हा को तलाक देकर इनसे घर से निकाल दें। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया। कुछ अर्सा गुजरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हज़रत रकिया रज़ी ताला अन्हा की शादी अपने जलीलुल कदर सहाबी हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी ताला अन्हा से करा दी। इन दोनों ने नबूवत के 5वें साल मक्का से हबशा की तरफ हिजरत कर ली, जहाँ अल्लाह ने इन्हें बेटा अता फरमाया। इसके बाद नबूवत के 10वें साल एक गलत फहमी के नतीजे में ये दोनों मियाँ बीवी हबशा से वापस मक्का चले आए और असरे नो मुशरिकीन मक्का की तरफ से तकलीफ़ों और ज़ीतों के इसी सिलसिले से दोचार होना पड़ा। और फिर नबूवत के 13वें साल हिजरत मदीना का हुक्म नाजिल होने के बाद मक्का से मदीना की जानिब हिजरत की। हबशा में क़याम के दौरान इन दोनों मियाँ बीवी के यहाँ जिस बेटे की विलादत हुई, अब मदीना में क़याम के दौरान इनका ये लख्ते जिगर जब 6 साल का था, एक रोज़ अपने घर के सामने खेल कूद में मशगूल था कि इसी दौरान अचानक किसी
جانب سے ایک لڑاکا مرغا آیا اور اس نے بچے کی آنکھ میں چونچ مار دی، جس کی وجہ سے چند دن شدید زخمی رہنے کے بعد وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ اس کے بعد حضرت رقیہ بن رضی اللہ عنہ کی کوئی اور اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ ہجرت حبشہ کے موقع پر اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے دوری اور جدائی کے صدمے کی وجہ سے بیمار رہنے لگی تھی۔ اب اپنے کلوتے کم سن لگتے جگر کی اس اچانک موت نے انہیں اور بھی نڈھال کر دیا۔ پھر جلد ہی سن 2 ہجری میں آئین غزوہ بدر کے روز مدینہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خاندان نبوت سے رشتہ منقطع ہو جانے پر انتہائی افسردہ رنجیدہ رہنے لگے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کرا دیا۔ اس لیے دوہرے شرف کی وجہ سے وہ ذوالنورین یعنی کہ 2 نوروں والوں کے لقب سے معروف ہوئے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات سن 2 ہجری میں ہوئی۔ اس کے بعد سن 3 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور پھر سن 9 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ تبوک سے مدینہ واپسی کے فوری بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، جبکہ اس سے محض 1 سال قبل یعنی سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے غیبی اشارہ ملنے پر اگلے ہی سال یعنی سن 6 ہجری میں عمرے کی ادائیگی کی غرض سے مکہ کی جانب عازم سفر ہوئے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شہر سے کچھ فاصلے پر تھے، حدیبیہ نامی مقام پر پہنچے تو معلوم ہو کہ مشرکین مکہ تو قتل و خون ریزی اور فتنہ فساد پر آمادہ ہیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ گفت و شنید کے غرض سے بطور سفیر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے انہیں اپنے پاس روک لیا اور یہ خبر مشہور کر دی کہ انہوں نے عثمان کو قتل کر ڈالا ہے۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عثمان کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔ اور پھر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام ساتھیوں سے جان نثاری سرفروشی کی وہ تاریخی بیعت لی جسے بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔ یقیناً اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی اہمیت اور قدر و منزلت واضح ثابت ہوتی ہے، جب ادھر شہر مکہ میں ان مشرکین نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پیشکش کی کہ آپ جب عرصہ دراز کے بعد مکہ مکرمہ پہنچ ہی گئے ہیں تو اب آپ بیت اللہ کا طواف تو کر لیجئے۔ ان کی طرف سے اس پیشکش کے جواب میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف نہیں کر لیں گے اس وقت تک میں بھی نہیں کروں گا۔ یقیناً اس سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزاً بے مثال قلبی تعلق اور والہانہ عقیدت و محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دین اسلام کے بالکل ابتدائی دور سے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان عفان رضی اللہ عنہ سے وہی نیز دیگر ضروری اور خاص راز کی باتیں تحریر کروایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد بھی طویل عرصے تک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہی کتابت وحی کا مقدس فریضہ انجام دیتے رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی، مجھے وہ منظر اب بھی بخوبی یاد ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کو اپنے قریب بٹھا کر ان سے وحی لکھوایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے اور اسلام کو سمجھنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔